बिहारे एकमा और बानियापुर केंद्रे दलीय प्रार्थी समर्थने भोट प्रचारे अर्जुन सिंह। बिहारे पुनराय एनडीए सरकार प्रतिष्ठार लक्ष्ये दलीय प्रार्थी समर्थने जोर कदमे भोट प्रचार करছেন बंगेर पद्म शिबिरेर लड़ाकू नेता अर्जुन सिंह। शनिवार তিনি एकमा विधानसभा केंद्रेर एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेडের प्रार्थी धुमल सिंहेर समर्थने विभिन्न अंचले भोट प्रचार करें। बासिन्दाদের কাছে গিয়ে তিনি एनडीए समर्थित प्रार्थीके विपुल भोटे जयलाभ করার आह्वान জানান। प्रसंगत 2020 सालेर विधानसभा निर्वाचने एकमा विधानसभा केंद्र থেকে जनता दल यूनाइटेडের प्रार्थी सीता देवीके 13,927 भोटे हारिয়ে জয়ী হয়েছিলেন राष्ट्रीय जनता दलेर प्रार्थी श्रीकांत यादव। एदिन बानियापुर विधानसभा केंद्रे दलीय प्रार्थी केदारनाथ सिंह समर्थने भोट प्रचार करें प्राक्तन सांसद तथा गेरुआ शिबिरेर लड़ाकू नेता अर्जुन सिंह। प्रसंगत 2020 सालेर विधानसभा निर्वाचने এই केंद्र থেকে विकासशील इंसान पार्टिर प्रार्थी बीरेंद्र कुमार ओझा के 27,789 भोटे पराजित करे जयी হয়েছিলেন केदारनाथ सिंह। তবে বিহারে ভোট প্রচারে বেরিয়ে তিনি এলাকাবাসীর কাছে দাবি রাখছেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এনডিএ সমর্থিত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। প্রসঙ্গত একমা ও বানিয়াপুর বিধানসভা কেন্দ্র দুটি মহারাজগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী জনার্দন সিং সিগরিওয়াল কংগ্রেস প্রার্থী আকাশ প্রসাদ সিংকে পরাস্ত করেন। अर्जुन भैया जिंदाबाद, अर्जुन भैया जिंदाबाद, शेरे बंगाल जिंदाबाद।